Bismillahirrahmanirrahim. Arahan dari pendiri Bapor UM Badan Formatur Universitas Mandailing Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Kisi-kisi materi hukum S3 Med kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektronik telekonferensi untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UM Universitas Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 2 September tahun 2265 Masehi, materi hukum S3M umum Sabtu sore sepanjang masa e-teleconference, eksistensi jumlah profesor jurusan perencanaan wilayah dan kota, Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan SAPPK UM Universitas Mandailing sebagai penelitian skripsi, tesis, disertasi, dan promosi guru besar profesor untuk mahasiswa jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan SAPPK UM Universitas Mandailing yang terdapat dalam Jebar MGBSM, Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis sepanjang masa, nomor 3068 bulan Agustus tahun 2265 Masehi. 2nd of month September of year 2265, materials of the public lecture of afternoon Saturday full time with electronic teleconference, existence of number of professors of the Department of Planning of Regional and Urban, the School of Architecture, Planning and Policy Development of MBU, Mandailing University. As the research of the essay, thesis for undergraduate program, thesis for master, dissertation and promoter of professor with students of the Department of Planning and Regional and Urban, the School of Architecture, Planning and Policy Development of MBU, Mandailing University, contained in the Monday Journal of Disease Analysis of Biological Genetic Micron of all time, number 3060H of Monday of year 2265. 9 September tahun 2265 Masehi, materi hukum S3M kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa e-teleconference, eksistensi jumlah profesor jurusan arsitektur, Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan SAPPK UM Universitas Mandailing sebagai penelitian skripsi, tesis, disertasi, dan promosi guru besar profesor untuk mahasiswa jurusan arsitektur, Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan SAPPK UM Universitas Mandailing yang terdapat dalam Jebar MGBSM, Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis sepanjang masa, nomor 3068 bulan Agustus tahun 2265 Masehi. 9th of month September of year 2265, materials of the public lecture of afternoon Saturday of full time with electronic teleconference, existence of number of professors of the Department of Architecture, the School of Architecture, Planning and Policy Development of MU, Mandailing University, as thesis of essay, thesis for undergraduate program, thesis for master, dissertation, and promoter of professor, students of the Department of Architecture, the School of Architecture, Planning and Policy Development of MU, Mandailing University, contained in the Monday Journal of Disease Analysis of Biological Genetic Micron of all time, number 3060H of Monday of year 2265. 16 September tahun 2265 Masehi, materi hukum S3M kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa e-teleconference, eksistensi sejarah, eksistensi jumlah profesor Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan SAPPK UM Universitas Mandailing sebagai penelitian skripsi, tesis, disertasi, dan promosi guru besar profesor untuk mahasiswa Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan SAPPK UM Universitas Mandailing yang terdapat dalam Jebar MGBSM, Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis sepanjang masa,
nomor 3068 bulan Agustus tahun 2265 Masehi. 16th of month September of year 2265. Materials of the public lecture of Elton on the Saturday of all time with electronic teleconference. Existence of the professor of the School of Architecture, Planning and Policy Development of MU, Mandailing University as the receipt of ESSA. Thesis for undergraduate program, thesis for master dissertation and promoter of professor for students of the School of Architecture, Planning and Policy Development of MU, Mandailing University, contained in the Monday Journal of Physics release of Biological Genetic Microbe of all time, number 3068 of Mandalus of year 2265. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri Vapor UM, Badan Formatur Universitas Mandailing. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.